Hello guys, ito yung ano guys, no? Finish na ano. Ayan guys, maganda. Ayan o, maganda. Ito yung design guys, oh, sa kwarto. Di ba? Ang ganda. Ayan guys. So, malapit na itong matapos guys, oh. Konti na lang kulang. Ayan, ang ganda, di ba? Ito yung kwarto sa crown guys. May terrace dito guys, oh. Maganda yung terrace. Tapos na rin dito. Oh. See? Ang ganda, di ba? Oh, overlooking guys. Oh. Tingnan nyo guys. So, ito yun guys. Ang ganda. Yan guys, oh, maganda guys, oh. Ganda yung design niya guys. Yung CR nila guys, tingnan nyo guys. May cabinet dito guys, oh. Yan, madilim, walang ilaw. Yan lang po guys. Malapit na itong matapos. Konting ano na lang. Bye bye.